बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज अहमद राजपूत चैनल वेलफेयर फॉर क्रिएचर के साथ हाज़िर हूँ। ये गुज़िश्ता दिन हमारे एक ऑफिसर भी थे, उसमें एक जर्नल को भी शहीद हुए हमारे जर्नल भी। तो इस पे थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूँ कि ईरान के जर्नल का हादसा हुआ तो उन्होंने फ़ौरन अपना बदला लिया अमेरिका से। ये इसके पसे पर्दा क्या है, इस मेरी बातों में आपको सारी चीज़ें वाज़े नज़र हो जाएगी। हमें अब अमेरिका से बदला लेना चाहिए कि वो हमारे अफीसरों को कबाइल के अंदर और इसमें जो गुज़िश्ता अदवार गुजर चुके हैं, हमारे कई जवानों को, हमारे अफीसरों को शहीद किया है अमेरिका ने। अब हमें इसका बदला लेना चाहिए। मैं आपको एक सबूत के साथ वजाहत करता हूँ कि किस तरह हमें धोखे से मारा गया, लेकिन अब हमें धोखे में नहीं आना चाहिए। जिस तरह ताइवान का मामला हुआ है तो चाइना जो आगे बढ़ रहा है, यकीनन हमें इधर कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर खड़े हो जाना चाहिए और जो है वो कौम को पेट पे पत्थर बांध कर भी जो है वो जंग खंदक की तरह की जंग जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। देखें, ये अब जो है वो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये बलूचिस्तान के अंदर जो गुजरा है, हमारे हेलीकॉप्टर गुजर रहा था तो वहाँ पे जो अब वाज़े तौर पे बता रहे हैं कि वो अटैक हुआ है, वो कोई हादसा नहीं हुआ। हमारे उस हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला हुआ है। हमला किसने किया है, मैं आपको एक सबूत देता हूँ कि फिरोजपुर रोड के ऊपर मैं बैठा हुआ था। वहाँ फिरोजपुर रोड के ऊपर दफ्तर थे हमारे एक दोस्त का प्रॉपर्टी का, मैं बैठे हुए वहाँ पे तो एक गाड़ी आई है, सफ़ेद गाड़ी, और उसमें दो जवान निकले हैं, बड़े सफ़ेद कपड़े पहने हुए, बड़े अच्छे जवान खड़ी जवान निकले हैं वहाँ से। तो उन्होंने एक फिरोजपुर रोड के दूसरी तरफ चले गया, मेरे पास बैठ गया। तो वो उन्होंने, हम ऐसे पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या हालात के ऊपर, उस वक़्त बड़े हालात ख़राब थे, तो हम इस पे तबसरा कर रहे थे। तो उसने बताया जी देखो वाक़तन जो हमारे करीब जो गाड़ी से निकला था वो सफ़ेद कपड़ों वाला कड़ियल जवान शख्स, उसने बताया कि वाक़तन अल्लाह ही हमारा हाफ़िज़ है, अल्लाह ही हमारी हिफाजत करेगा। ये जो हमारे गुज़िश्ता दिनों ये SHO है हमारा, ये दूसरी तरफ जो गया है, इनके घर मेरा भी आना जाना है। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और ये SHO के भाई जो है मुझे भी मिला है, मेरा इनके घर में आना जाना है। उसने मुझे भी बताया था कि मुझे अमेरिका वालों ने धमकी दे दी है, मुझे 2 साल रिटायरमेंट में रहते हैं, तो उसने कहा मुझे पहले रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। उस कर्नल को अमेरिका शहीद क्यों कर गया, उसकी वजाहत मैं आपको बताऊं कि उसने कहा कि कराची नेवल एयरबेस पर जो हमला हुआ था वो उसकी तहकीकात कर रहा था वो कर्नल। उसने कहा मैंने तहकीकात कर ली है, इसमें कोई पाकिस्तानी तंजीम, कोई कबाइल मुलवस नहीं है, कोई मजहबी तंजीम इसमें मुलवस नहीं है। दहशत गर्दी में जो कराची नेवल एयरबेस पे हुआ है, ये उसने वाज़े तौर पर बयान दिया। बयान तो ये नहीं दे सका वो, उसने अपने ही अभी हल्का अहबाब में ये बात बताई, रिपोर्ट बताई कि ये बाहर से अफ़गानिस्तान की तरफ उसने इशारा किया कि उधर से लोग आए हैं, वो अफ़गान मिली के ट्रेनिंग याफ्ता होंगे, अफ़गान मिली फ़ौज के ट्रेनिंग याफ्ता होंगे, किसके होंगे जो भी हैं, वो अमेरिका ने भेजे हैं और ये अमेरिका ने हमला करवाया है। और अंदर से 2 मरज़ई पाकिस्तानी फ़ौज के 2 मरज़ई कादियानी ऑफिसर उसमें मिले हैं। उन्होंने हैवक तैयारे हमारे अंदर से 2 कराची नेवल बेस पे जो हमला कर दिए, अंदर उन्होंने बाहर वालों ने हमला किया और ये अंदर से मरज़ई अफिसरों ने, पाकिस्तानी फ़ौज के मरज़ई अफिसरों ने हमारे 2 हैवक तैयारे तबाह किए और ये साजिश में सारा अमेरिका का हाथ है। तो उसने कहा मैं मीडिया पे आऊँगा और मैं ये एलानिया ये बात बताऊँगा कि ये जो कुछ हमारे साथ हुआ है, हम जो है अमेरिका क्या चाहता है आखिर हमसे, ये हमें इस तरह नुकसान क्यों पहुँचा रहा है। पहले तो उसको लालच दिया गया, इतने मरबे ज़मीन ले लो, इतने डॉलर्स ले लो और यहाँ जो चाहो आपको एक ब्लैक चेक देते हैं, जितना लिख लें आपको जो है वो देंगे हम, तो ये रिपोर्ट दबा दो। वो बड़ा मजहबी आदमी था, नमाजी परेजी तहज्जुद गुजार वो कर्नल था। तो वो उसने कहा भाई मैं कोई बिकने वाला सियासतदान नहीं हूँ,
میں جو رپورٹ ہے وہ صحیح حقیقت رپورٹ پاکستان کے جو ہے وہ کھاتا ہوں. میں پاکستان سے غداری نہیں کروں گا. جو رپورٹ ہے وہ صحیح بتاؤں گا. میں یہ اعلانیہ یہ رپورٹ انہوں نے پھر جب یہ کہا کہ میں اعلانیہ اس رپورٹ کو ظاہر کروں گا میڈیا پر آ کر, تو انہوں نے پھر اس کو دھمکی دی جاؤ اپنے کفن کا بندوبست کر لو. تو اس کو کیسے شہید کیا گیا؟ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے نکل رہا تھا وہ کرنل. جب اسلام آباد سے نکل رہا تھا تو 0 پوائنٹ پہ آیا تو وہاں گورنمنٹ کی گاڑی پیچھے چلے گئی, ایک پرائیویٹ گاڑی کھڑی ہوئی تھی, ایک اور کرنل تھا اس کے ساتھ, تو وہ سفید کپڑوں میں تھے, سول کپڑوں میں تھے. پھر وہ وہاں سے جب 0 پوائنٹ سے آگے فیض آباد راولپنڈی پہنچتے ہیں تو راولپنڈی کے اوپر وہاں ایک اور پرائیویٹ گاڑی کھڑی ہوئی تھی, اس گاڑی میں بیٹھتے ہیں. پھر آگے جو ایک خودکش بمبار جو تھا وہ آگے کھڑا ہوا تھا, اس کو بھی پتا تھا کہ یہ گاڑی کے اب جو دفتر سے جب نکلا تو اس سے پیچھے سے وہ گاڑی اس کے پیچھے وہ ٹریسر لگ گیا, وہ ٹریس کرتا رہا. اور جو گاڑی ہے آگے آخری گاڑی وہ اس کے دہشت گرد جو کھڑے ہوئے تھے تو وہ پاکستانی فوج کے اندر سے جو نکلا تھا وہ آدمی وہ مرزئی تھا, قادیانی تھا, جو بھی تھا. بہرحال وہ اس نے امریکہ کا وہ ایجنٹ تھا. اس نے آگے دہشت گرد کھڑے ہوئے جو تھے انہوں کو بتایا کہ یہ گاڑی نمبر ہے, یہ کلر ہے اور اس کے اوپر تم نے حملہ کرنا ہے. وہ جیسے ہی وہ کرنل ہمارا ایک اور کرنل تھا اور وہ کرنل جس نے رپورٹ جو ہے وہ دینی تھی وہ جیسے نکلے تو ان کو وہیں شہید کر دیا گیا. وہ بتا رہا تھا وہ آدمی جو پولیس مین تھا, تو وہ اپنے بھائیوں کی اپنے گھر کا آدمی بات کر رہا ہے, یہ باہر کی بات نہیں ہے. یہ میڈیا والوں پر اگر یہ میری بات پہنچے تو یہ عام کریں کہ ہمیں اب جو ہے وہ بدلہ لینا ہوگا, امریکہ سے ہمیں اب بدلہ لینا ہوگا. جتنے ہمارے شہید ہو چکے ہیں قبائل کے اندر, پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو چکی ہے, ہم سب سے پہلے جو بدلہ لینا ہے امریکہ کا, تو یہ پیپل پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی ہو, یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, امریکہ کا سیاسی سٹرکچر جو پاکستان کے اندر وہ سب سے پہلے بدلہ لینا ہے. تو ہمیں یہ سیاسی جماعتوں کو ختم کرنا ہوگا. یہ بلیت کھگے جیسے یہ گھٹیا کمینے ابن حرامی بکنے والے لوگ جو ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں جو ہے وہ کا اور نہیں کم سے کم تو صدارتی نظام تو لے آئیں. ایک صدر ہوگا, ڈائریکٹ عوام اس کو چنے گی, اپنے ووٹوں سے وہ آئے گا. تو یہ جو اب بد کردار قسم کے گھٹیا قسم کے ایم پی ایم این ایز میں نے اکثر دیکھا ہے افغان صدر کے اندر, لوگوں کو مظلوم لوگ جو ہیں ان کو ستائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں. اب یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. صدارتی نظام ہو, ایک صدر ہوگا, ڈائریکٹ عوام اس کو چنے گی, اور امریکہ کو یا دوسری پاکستان کی دشمن طاقتوں کو یہ اندر سے بے ایمان قسم کے لوگ حکمران نہیں ملیں گے.